dia na hinolong ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madihita. Tapuji ma Tuhan di bata di bagasan Yesus Kristus. Nang pasauton baga-bagana di nadidokna di Yohanes bidu saplopat mamuka siana saplonom saat rodi ay sapulpitu. Jala pangedok kuma tuamai asa dileo Tuhan Musa da pengodion na asing. Asai madongan hamusa liling na ima turdi asitongani. Naso tarjalo purtibion. Ay dang di ida jala dang di tadda. Alai di tadda hamudo ibana. Ay narapma ibana do tamu jala di bagas kamu ma ibana. Hasasaut ni bagai ima hasasaut itu di barbadia. Ima nuaing nata ingot. Nata pestahon do nata halason. Atong bongot mahita tu persauran na badia rabdo di bata di tonga-tonga ni persarata. Maredi mahita siar bu guedeta nomor 102 ayat sada 1 ayat 2. Marhiti-hiti guar ni di batama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar itu di perbadia, na Tuhan palangi dohot tanon, amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonok ku Tuhan murohan na ibaru, dohot to di na ibaru, tu bagasan ate muna, jala usatok ku do, roha batu sian daging muna, jala lehonok ku Tuhan roha namar pakilalaun, jala lehonok ku matodik ku tu bagasan ate muna, ahudo ubahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patiku, akka uhumpe radaton muna, jala patwa muna do, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan di bata amanami, hodo manudangi jala mengajari rohani akka na porsia di hatam, marhite-hite to di perbadia, say buhay marohanami, asa ture perrohanami marhite-hite to dumi, asa tongtonggok dami perrohanami, makalason hagugunay, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangiho kamu apa ini debata di pesta perninggotan hasaron itu di perbadia sadarion. Tersurat di 2 Timoteus bidusada mamuka senak pitu satro di ayat 8 song nomor di dok disi. Ay dilehod debatado tu hita tod di hagugon, tod di haholongan, tod di pengajario diri, idada tod di hatahuton. Ope unak kumaila makatidak ko tuhatay. Jala unak kahilaw nao, na tarhuruk kumokop ibana. Dohot maho tahe makokop barita na uli, siyan hagugon ni debata. Atong rap mangidugugo mahita, siya tuhat debata, laho mangulaho patik na rap mahita madok. Ali Tuhan debata, sa pergugoy mahami, mangulaho na bar tu patik ni. Amen. Tatapoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, horo debata naung mongseho to dinabadia sumonggopi hami jol mana leon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai jala dipatongtok kami mian di barita nauli. To dibdo namar pungu-pungu kami huriam, asa marsijaloan, jala marsaholongan songon akkarua seni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sian akka pardangolan na bagas dohami jauh-jauh tuho ali jahuba. Say tangiho ma suara nami. Say patinggil ma pinggolmu tumangiho suara niya angguk nami. Mula tumas jujur ho ali jahuba yakadosa. Tungisi mamanahan ali Tuhan. Alay tahe marroha pamuati doho. Asi marroham di angguk nami. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasain dosa. Roma hamu tu hau asa mangolu tu dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap
potardo bahenok ko songon itak, nang perara songon ay bitasubba, gabi songon hapas do muse, asangapom ma dibata na digijang. Amen. Mari kita sirbugiti nomor 114 ay sadar ditabawat. Hatani dibata turpuk epistel di pesta perningotan hasaron itu di perbadia sadarion imana tersurat di buku Galatia bidu 5 mamuka sian ayat 10 1 Rodi ayat 26 songonom ma didok disi alai oddo hudok mar guru tutur di mahamu mar parange unang pasat tamu hisap-hisap ni daging ay na maralohot tod dido sakap-sakap ni daging. Jala maralohot daging ido sinakap ni todi. Nama sialod doi asa unang dipasaut tamu pinang ido ni rohamuna. Alay mo lo di togihot todi hamu idang gidong goman ni patik kamu. Alay tadap do parulaw ni daging. Ima permainanon, hahodaron, pergadabuson, hasipelebiguon, hadatuon, parmusuh-musuhon, perbada-badaon, pangibruon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalision, partahi-tahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, harmuson jalakana sumatusi, naung hupabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuaing, idang tianon ni akka namang gulahon si songoni harajaon di debata. Alaya kaoddo perbuin itu di holong dohot las ni roha. Dami dohot labas ni roha. Habasaron, habasaon, hapurseaon, halabohod dohot hatumanon. Dang maralo patik do pa akka si songoni. Alay akka na diglunggoman ni Kristus Yesus dipersilak do daging na rabdot akka hisap-hisap do sakap-sakap. Ia dung dipangulu to dihita taparangi humatod di. Unang matay haki hasangapon narumar. Unang marsiasaman, marsilatian. Ima sahatna. Mertua doakan natumangingon hatani debata jala upeopsa. Amin. Mari kita siap kuidi operasional plong obat ayat tulu. Tahat dakoma hapursetai songon
nahitin ridak ko ni sa porsiya di sa dok portabion rap mahita maddok. Au porsiya di bata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan na tumapalangi do tano. Au porsiya di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai ima na nitumbuhan ni si Maria na gabi-gabi setu di perbadia adorang suhabubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di banguman silatus na mati terpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tu banuturu dong ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul sriamuni di bata Jehovah amanai pergugo na so hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanon makuhumi halak na mangolu dot na mate au porsia dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dia sesani dosa doho dihatai na maddok mulak mangolu so daging halak nang mate doho dia ngoluan na saros suda amin. Maret dihita siya bukiti nomor 100 ayat 2. Tabigima ting-ting di minggu sadarion. Shalom. Horas madihita sa luhutna. Hamuna dongan na hinaholongan ni bagasan Yesus Kristus. Tabigima titing na masa. Dohot na nang masa di huriata. Dohot titing parhepengon. Ima di minggu 31 Mei 2020. Titing parjolo goar do topik ni minggu goar minggu saderion ima minggu Pentakosta parjolo ima pesta parjolo parningotan hasasaur ni todi parbadia topik ni minggu ima todui ni Jehovah na manogu tuhasonangan manang roh yang menuntun. Paduahon, tinting Neymar Bagas, tinting Parjolo, Neng Madjalo pasu-pasu perbogason mat calon panguli Mirton Turnip, ruas ni HKPB Brebes, Resort Brebes, anak ni Amata Situa Darman Turnip, tubuni Inata Wati Borussia Loho, Sian Huta Blukamba Brebes, dohot calon Orwan, Irawati Boruwaloho, ruas ni GKPS persiapan Baluhut Resort Tongging, boru ni Amata Parningotan Haloho, tubuh ni Inata Rosimin Boru Girsang, Sian Baluhut Tongging, sakap pamasumasuan di hari Rabu 10 Juni 2020 di HKBP Brebes Resort Brebes. Tolu, ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan tu suderuas ni Huria namar ulang tahun sian tanggal 31 Mei sahat tu 6 Juni 2020. Dapat daftar ulang tahun terlampir. Hatan dibata na tersurat di 2 Korin bidusia ayat 15 alai moliatema tu dibata ala silen lehona naso tarhatawani.
Opat, pelion minggu dohot pelion bulanan. Tusideruas ni Huria HKBP Brebes, asa tontong ma pasahat pelion minggu keluarga di Siganop hari minggu, dohot pelion bulanan, alam mardalan do totong dana operasional ni Huria seleleng marminggu di Ganup Bagasta B. Asa tapasat ma marhite situa di Ganup Fik tabe. 5. Sosok-sosok manang himbauan pemutusan penyebaran mata rantai COVID-19. Sada menghimbau kepada seluruh majelis dan anggota jemaat agar tetap melakukan kegiatan ibadah di rumah kita masing-masing dengan menggunakan panduan acara ibadah berupa dokumen dan ibadah online atau YouTube yang dibagikan kepada kita. Kami berharap masing-masing kepala keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai imam, membimbing keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. 2. Semua kegiatan kategorial latihan atau les musik, kebaktian week, dan sermon parhalado minggu beberapa waktu ke depan masih tetap kita hentikan sampai pemberitahuan selanjutnya. 3. Semua jadwal kebaktian minggu pagi, minggu siang, dan kebaktian sekolah minggu, kebaktian minggu tanggal 7 Juni 2020 ditiadakan di gereja dan dialihkan ke rumah atau tempat domisili masing-masing. 4. Acara ibadah minggu untuk tanggal 7 Juni 2020 akan dibagikan via grup WA melalui Situawik masing-masing dan juga akan dibagikan ibadah online melalui akun YouTube HKBP Brebes. Acara sebaliknya di-print dan diperbanyak sendiri atau dapat langsung digunakan melalui smartphone atau HP kita masing-masing. Persembahan dalam ibadah minggu masing-masing keluarga dapat kita sampaikan kemudian melalui Situawik masing-masing. 6. Laporan keuangan mingguan Boy Mataida sian warta online nang disagihon Huriata Marhita Group WA dot media Facebook ni Huriata di Siganop hari Minggu. Songonima tinting namasa di minggu ta saderion tatangnya konma asamardalan dohot dengan pakobasian ni Huria ni tuhati desa dok portebion jala tumibu salpu pandemi sarimago virus corona asa boy muse marsaur hita di bagas joro ni tuhat tahun mulai tema di tuhata shalom Maridi mahita siad buku edeta nomor operasi 60 ayat sada. Damen di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mang ramoti hati-hati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Dihamuna amen nami na hinahulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hatanya debata jamita tongon di minggu pesta parningotan hasasaur nitod di perbadia di hari sadarion ima naniainet sian buku panurirang Yesaya bidu ono pulutolu mamuka sian ayat 10 sada saharo di ayat 14 asa hujahahom madihita
takasma tapai hutihut. Alai say toktongdo anggo ibana marningot di bangsona, uju di ngolu ni si Musa dia kaari narobi. Alai anggo naung didok nasida, di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut, rapdohot parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia ibana na marsagihot toddina na baliyai itu tonga-tonga nasida. Ise ibana na manugu si Musa markite siat tangan hamuliaon na, naung patolak aek di jodoh nasida laho mabaken baritana sa liling-liling na. Ibana na manugu nasida mamolus akka pusat, songon hoda diadaran, dangdung tartuk-tuk, songon pinahan na tuat turura, ditogihot tod dini jahuba nasida tuhasonangan, songonipe ditogihon ho bangsom asa mabaken guarmu marmulia ido sahana. Selamat ari Pentakosta ma di kita saluhna. Huriana hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari sadarion nungasahat kita tu pesta parningotan di hasasaur ni tod di Porbadia. Di guari do minggu sadarion pesta. Buasa di guari pesta ala patuduhon las niroha. Molo tapatupa sada-sada ulau pesta totu laho patuduhon las nirohatta dui. Atong dia do si halat conotta di hari sadarion di pestata las rohatta ala di pasaut jala di patulus debata baga-bagana marhite hasasaur ni tod di Porbadia di tonga-tonga ni ngulu ni akana porsea nungarap dohot tita debata nunga di tonga-tonga ta tod di debata na mangajari na mangaramoti na marmudu-mudu kita di ganup pardalanan ni ngolutta ganup marsada-sada manok tong do panuturion di tod di hita di ganup pari di ganup tikki diajari di togu-togu kita lahu maddalani dalan nahobar tulomo ni rohan itu kan debata. Alai nagabe suku-suku di bagasan rohatta, buhano rumaik kita di perdadaan yang ulutta. Tangi do hita nuaing tu suara ni todi, uduk do hita nuaing mangoloi panugunoguon ni todi. Manang nabalik sa gabe jut ta arsah itu di debata marhiti akka parangitna. Nasohobar tulomo ni rohan di bata. Songon nido niat detai di buku de nomor 424 ayat sadai nang taede hon nakingan suara ni tod di tuhatai jot di laos di tulak koi di pardalanan ni ngulut tanabui do jot tatulak na jot dang tauluy suara ni tod di na mangajari kita na manugihok kita mardalat di dalan hasitongan nasihat tukad debata. Gabeta arsahi to di aladang uduk kita mangului panugunugun na. Ido nabuhi taida di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni bangso Israel. Tung takas do di patuduhot di bata balgani asi dohot holong ni rohan di tonga-tonga ni ngulu ni bangso Israel. Terlumubi mah diragam halongangan na pinatupan ni di bata na manugunogu bangsway ruar sian parhatuban ng Misir. Tung takas do tod di bata mangula di tonga-tonga ni bangsway marhite si Musa. Natuk mabuan bangsway ruar siat tano Misir. Takas di ahid debata nasida gabi anak konna. Anak hasian ni debata bangso Israel dibayad debata alay ahado. Balosna. Dada uduk nasida mangului di bata. Diarsahi bangsoi do tod di bata na mangula di tonga-tonga nasida, mangguturi nasida, markite na manibil nasida. Maddaw sian lomo ni rohani di bata. Alanido gabe tarimas di bata. Gabe di uhum di bata nasida markite na tarbuang bangsoi tuhabuangan Babel. Alay nangpe di uhum di bata nasida. Dada maddo gabi dia bolokot de bata bangsona alay sa marpangulahi duruhan di bata mida bangsona ni asian nai molotung petar buang nasida dipakai de batado masa-masa dihabuangani gabi sada tikki parsiajarat di nasida asalamanad da bangsoi dia kaholong dohot panarihonon ni tukat de bata di tonga-tonga ni ngolu nasida. Huriana hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus
turpu jamita di minggu parningotan kasasaur nito di perbadia di hari sadarion ima menaringoti di naung mula bangso Israel sian habuanga Babel dung saha bangsoi tu Jerusalem di danasida ma nunga adul marasing keadaan di Jerusalem sian dimulana uzuri tadi kon nasida kuta Jerusalemi nunga marong sobe bagas joro na belga na di Jerusalemi nunga marong sobe akka jabu inganan nasida nunga sega akka suasuanan nasida gabe tarhirim nasida di Jerusalem naung marong soy tarhirim nasida ala diri pun nasida dung mula nasida sian habuang Babel dung saha nasida tu Jerusalem diri pun nasida mitor ditopot nasida sada huta nasonang di situasi namarsa nasida marnida keadaan di Jerusalemi lulu-lulu maroha nasida jala suku-sukum maroha nasida di dia do tuhat debata di namasai iduna boy tajaha di ayat 10 sada di turpu jamita di hari sadarion di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rap dogot permahan ni perduan ni biru-biruna di dia ibana na marsagi hontodina na badiai tu tonga-tonga nasida tarsunggul torohan ibang soy padonganion ni tukat debata namanogi kon nasida namanogi kon oppu nasida haruar siat tano misir tarsunggul di rohan nasida hagogoon ni debata markite todina nasaor di tonga-tonga ni punguan ni bangsoi namanogu nasida lahu tumopot tano kanaan tarsunggul di rohan nasida huaso ni tod di perbadia napatuduhon ragam halongangan tongod di perdalanan nasida ruar siat tano misir tumopot tano kanaaning ise ibana na manugo si Musa markite siat tangan hamulyaon na nang patola ay di jolo nasida laho mabahin barita na sa leng-leng na diingot nasida kuwaso ni dibata markite panuguan nito di perbadia na manugi kon nasida buy ruar nasida sian parhatuban ng misiri nunga tarsosa nasida di na dilele ni parangan ni piraun nasida alay markite kuwaso ni toddi na mangula di si Musa buy di bola ay Jordani buy mamulus nasida sian lauti dang mahua malua nasida siap parmaraani markite kuwaso haguguon ni dibata di panugunoguon ni toddi na ibana na manugu nasida mamulus akka pusat songon huda diadaran songon huda na mardalat diadaran dak tagamon tartuk-tuk huda mardalat diadaran songoni dongolu nasida dang tagamon tartuk-tuk nasida di pardalaran markite panugunogon ni todi dang tagamon marmara nasida ala manok tong do dihiring-hiring ditogu-togu todi nasida di pardalanan nasida sian misir tumuapot tano kanaan songon pinahan na tuat turura ditogihot todi ni Jakuba nasida tu kasunangan pinahan na tuat turura molo tuat pinahan turura molo tuat biru-biru siat dolo turura to tujupang na madisi japalan na lomak to tujupang na madisi aek mual na tiyo napasobbu uasna marhite panugunoguon ni parmahat doboy jupangi ido ulawan ni parmahan manogu dorbiana manogu biru-biruna tuat siat dolok tuat turura disima jupangan japalan nalomak do mual na tiwa ka biru-biru songoni ma di gobarhon hasonangan di bangsoi markite panugunoguon ni todi jupangan nasonang nasida alamanok tong mangula di bata markite todina di tonga-tonga ni pardalanan ni bangsoi ruar siat tano misir hurian na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus asa toktong do Jakuba marningot bangso na sian narubi saha tutikyon iba na sa diri do naung parwarkon bangsoi siat tano parhatubanan ni misir jala tolkas tutano na pinarbaga-baga ni di bata ima tano kanaaning mangula do di bata markite todina manipat tuari sadarion
asa molot tungjub pang peragam ni hamaolot di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi alanong marong sohok huta Jerusalem alay dang namadok gabi ditadikot di bata nasida dong najujut manadikot di bata dahil namadok naso mangula to din di bata di nasida alay naso tinggil do nasida mangului panugunoguon ni toddi jalan abu ido masay nang di tonga-tonga ni parnguluota di partikian si sonari dinajupang ragam ni hamaolon dinajupang ragam ni parsorio di tonga-tonga ni ngolutta dina mangadupi sori mago pandemi virus corona nasotaboto do pesa di hari marhaujungan mulutabige situasi informasi siap pamareta na parpudion di dok neng masuk na mahita new normal nina tu sada keadaan na baru siani neng dohonota dang tarelak kita be nunga di tonga-tongat tabe virus corona ini molo di dok presiden ko berdamai hita doho virus corona neng dohonon na disi nunga rabbe hita doho virusi nunga di tonga-tongat tabe virus corona ini nuaeng malo mahita bisu mahita laho manjamot to dirita asa unang terinfeksi virusi hita malo mahita manjamot ton hahipason ni pamatangta dang tarulah hita ini dang tarbahaya kita ini mangasahon hadiriota alay las marohatta nunga di tonga-tongat ta toddi perbariai toddi ni di batama ta pangasahon asa toddi mangajari kita lahu madalani si dalanatta di new normal na naing masa di partikiat ta si son narion dak taboto ahanan yang masa tujuluan narion dang taboto songod dia hahipasot ta tujuluan narion ale sadar takas taboto mangula di toddi ni di bata mangajari kita ahanan aing siulahonota mangula dito di perbadia laho mangalinggumi hita laho pasisihok kita sian ragam niya kaparmaraani ino natakas taha porsyai di pangulaon ni tod di perbadia di tonga-tonga ni ngulut taganuk marsada-sada markiti turpu jamita di minggu Pentakosta di hari sedarion naing matakas taida songod dia pangulaon ni tod di ni Tuhani mangula di tonga-tonga ni parnguluot ta si ganupari ikotong tongdo ingotota na di ida de batado sude na masa di tonga-tonga ni ngolutta di ida jala di boto de batado parsoriot tai di ida jala di boto de batado pardangolat tai di ingot de batado kita na jot dang margogo mangadupi na masai ditatap ibana do pardangolat ta jala di patau kita mamulus ragam na masa jala marhitei malam takas panadauta di pangulaon ni debata di pardalanan ni ngulutain dia nahya masa di padan narubi na pinamasa ni debata tonga-tonga ni ngulu ni bangsona imana taha porsyai jala di pamasa debata di parnguluot ta sinuaingon dang dung dia lupa hud debata bangso na tinobusna jala dang di pasobbu debata bangsona manaon na porsuki alay say diat turehon gariada tahe say di juluani du kita mamulus saluhutna alani ikot toktong do pos rohatta di pangod di hononna asa unang lomos rohatta unang mabiar unang ganggu rohatta mananggabi madele kita mangadupi sude na masa na taadupi sonmari masuk bongot mahita tu situasi new normali tu keadaan naik baru naik konrap bita jala di tonga-tongat ta virus corona ini tod dini debata namanoktong madongani mangaramoti akkana hinahulonganna ima apala namat say rikot au honotta marhite pesta parningotan di kasasaur nito di perbadia di hari sadarion pardalanan di bangsa Israel mamukka ruar siat tano misir mamulus tano parhorsihan meragam do diaya nasida alai ala sopos rohana sida di padonganion ni debata ganggu rohana sida di guaso ni debata idu mabaen gabe lampor suk parniahapan nasida alainang pesongoni dang di luas debata bangsoi mauas male mate aturaparon alai say di parade do bohal ni pardagingon nasida mamulus ari namokop nang ari nangali gudang do dibereng nasida akka pangago saling di perdalanani alay sude doi di pasisi debata ay akka bangso nanaing mangago nasida di papatu doi
asa unang mabaen hamaolon di bangsoi pabahenan di batana songoni uli di nasida buido di halupakon ala adong tongon namaol cocon di jolo nasida di parhatopot nasida do padongan di bata namanogu nasida do op nasida ruar sian misir ale hola jupang saotik hamaolon dina jupang nasida nung ngamarongso akka bangunan ni Jerusalem dung mula nasida siya kabuangan gabi gali nasida gabi sukur rohana gabi lululu rohana tu huaso ni debata markite panggulaon nito di ale anggo kita kana porsea sadia bora penuaeng parsoriota sadia belga penuaeng pergumulat ta unang ragu kita tu huaso ni Tuhani unang gabi ragu kita tu panggulaon nito di dakya ditadikot debata kita alay kita col mado najujut ulo manadikot debata kita do na ulo mangarsahi debata markite naso tangi kita manguloy panugunugon ni toddinay huriya na hinahulongan di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus panarihonon ni debata markite toddina na mangodikon bangso Israel diari ng salpui songonido ibana mangodikon kita diari nuaheng mamulus ragam niyak kana masay molo debata madongani kita tarbahen kita do mamulus ay bulon dolo na tibbo dohot rura na bagas asabuy mahita mardalat di tano na hornop dalan na marnako tugat sopola marmara ido naung diday bangso Israel na jolo jala ido nang naikon si jaloota siyan ibana di pardalanan ni ngolutta di partikian sinuaing atong marhite turpu jamita di pesta parningotan ari kasasawar nito di perbadia di hari sadarion di pasunggulkon turpu jamita do tuhita na parjolo asa takas au honotta di rohatta pabuat tod di perbadia tod di pangapul dohot na margogoy hok kita asa ibana matok tong tauloy asa unang maol tado pinamasa di ngoluon panuturuyon ni tod di perbadia do nabuy mabuan kita tuhamonangan at sugari dang dituturi at sugari dang diajari todi kita rapar mara abolod do nabuy songgop di pardalanan ning ulutta alay tuani ma dang diucak debata todi na siyak kita tuani ma dang ditadikot todi ido pe kita di pardalanan ning uluttaon todi ni Tuhani ma na mangarahon ngolutta laho manadda dalan si dalanatta asa unang adong namanibil siyan lomo ni rohan itu kan debata napaduahon akanang majalo huaso ni tod di perbadia asa dipahibul mangoluna tu asi ni rohan ni debata dang adong sakap ni debata mangago akana porsea alay say tu haso nangat do ditogu hitaon asa unang mabiar unang lomos rohata madalani ngolut taon atong tapadao ma na mangaluluy poda siyan akana bisuk ni tanoon akana buy mangaliluhon haporsiaon ay aduldo sumurong panogihonon ni tod ni debata siyan akana adong di portibion unang lupa hita salpudo tanoon dohot nasa na pinarhagiot ni rohana alay panuturion ni tod di panugunoguon pangajarion ni tod di hodui sahat rodi saliling ni liling na napatuluhon akanang sinonggopan ni tod di perbadia asa takas mangorom dirina asa unang digosa-gosa tod di portibion asa gudang dojol manasobuy dope mangorom hisap-hisap ni daging na akan namar parange songoni iman na mangaleay tod di bata jala akan mangaleay tod di bata dang tagamon sohona rimasna asa molo tajaha hatanya di bata na tarsurat di surat Efesus 4 ayat 30 didok di sisongonon jala unang maarsaki kamu tod di perbadian di bata naung disahapot tuhamu tuari haluaw ni unang taarsahi tod di dina mangula ibana ganu pari ganu tiki tangi mahita tinggil mahita tu suara ni tod di molo tumpe tarsor madebu kita tu bagasa dosa molo tumpe si patata tudal hot Tuhani mitor mula ma say tadda dirim
bau baru hamnin dapat tot Tuhanmu si sesa dosam ido na tersurat nakingan di buku edetai edde nomor 420 pati say tadda jiamu bau baru ham dapat tot Tuhanmu si sesa dosam marhite na tinggil si pareotai tumagihon pangajarion nito di aha penanaing si ulaota aha penanaing si delanota naing may marhite panuguon nito di songon si Musa na mangulugon bangsoy ruar sen parhatuban ng Misir dari pangasahon ibana hapis taranna dari pangasahon ibana hagugoon na alitong takas do uduk manguloy pangajarion nito di asa toddi ni debata ilo na patawukon si Musa margogo lahu mangadupi Firaun toddi ni debata ilo na patawukon si Musa margogo lahu mangadupi bangso na takang maruha manguluhon na sida di pardalanan di parhorsihani gabi margogo si Musa manguluho bangsoy ala panuguon ni toddi songoni manak kita di pardalanan ni ngolutta si ganupari akan atoras tangi manatoras ti suara ni toddi markite panugunuguon markite pangajarion ni toddi di bata manatoras lahu mamudai mangajari akayanak konna marhite panugunuguon ni toddi parbadia makita lahu mangulahon aka ulaw tasigano pari mangaluya aka narikot di ngolu siya pari markite padongan ni toddi markite pangajarion ni toddi mahita lahu manjamot ton hahi pasotta di tonga-tonga ni new normal naneng masa di tonga-tonga ta tu aka ari naneng ro asa manang aha pinamasa di sude pargulmiton ni ngulut taon naing mamarhite pangulaon ni toddi parbadia toddi ni debata asa unang marsak toddi ala dang taului ibana asa miat debata di bagasan rohatta marhite toddina ala dada holam mian ala mangula marhite sude pargulmiton ni ngulut taon asa tarida mai marhite parbue ni toddi parbadia nang mian jala mangula di tonga-tonga ni ngolutta ganuk marseda-seda ilo nakingan natajaha diturpuk epistel di minggu hasasaur ni toddi parbadia di hari sadarion imana tersurat di Galatia biddu 5 ayat 22 1 23 alayak kaudo parbue ni toddi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot, hatomanon. Ima nanaeng parbuhe honotta, songon hataridaan, ninang mangula tod dini dibata, di ngolutta ganuk marseda-seda. Napawapatton, asa taingo matoktong, naswadong inganan naso diida ibana, jalan naswadong inganan naso bui partabunian ni jolma. Tardas dosude di jolo ni dibata, alani taloas matod dini dibata, majuluani akalakata majuluani akasibulusota jalat talehon madirita diodihon ibana diganup pardalan ni ngoluttain napalimahon naparpuri topi minggu sadarion paingotok kita natoktong dotod din di Jakuba manogihok kita tu hasonangan tottu sudelo kita marsita-sitahon ngolu na marhasonangan atau ngasa sahat kita tunggolu na marhasonangani asa jupang tangolu na marhasonangani radi mahita ditugu-tugu diiring-iring tod dini di bata di perdalan ni ngolutta atong jakom matod di oloy ibana jala parbue ni pangulaon ni tod di ngolutta ganuk marseda-seda selamat ari pentakostama di kita saluhutna martangiang mahita inuji maho o de bata Jakuba disaluhut na denggan di basam nang asin roham nang pinatupam di ngolu nami diari sadarion marlas ni rohami Tuhan marningot di kasasaur ni tod di porbadia di tonga-tonga ni ngolu niak kana porsia di sadok portibion tod di pangajari tod di panuturi tod di namar mudu-mudu na mangodikon pargulmiton ni ngolu nami tod di pangapul na sumurungi mau lihatin ma dikotukan alali nak kujakon hami tod dimi di rohanami nang tinggil si pareon nami tu mangikon suara ni tod di asa nasa pargulmiton ni ngolu namion khobar tu gora-gora ni tod dimi asimaroham Tuhan gu akahamaulon na huadupi hami di ngoluon tarlumbubi mahinor kon ni virus corona na tongon masa do pedi tonga-tonga ni humaliang nami molotung neng masuk kami tu sada masa, tu sada era new normal na ginawaran ni pamaretta nami.
Dang tarpasidik kami be virus coronai nung nga adong di labung nami di tunga-tunga nami. At tong todimi na mga jari hami Tuhan, laho pasisihon maray, asa toktong sonak kami di bagasan pangod dihonon ni todimi. Asi maroham, paso-paso sa luhut nakaruas mo, tarlumobi ruas jaga BP brebes resob brebeson. Akan namar sakit asiroham pamalum siyan parsahiton na. Akan namarukil namarsa roha, apuli jala say pamonang nasida, diak kaparukilon na. Paso-paso, naniulan tangan ng pikiran nasida, asa sa luhut na parbuini ulaon na, tuk pasikopon narikot di ngoluna ganuk marseda-seda. At tong odihom mahami, di ganup bagas nami bi. Asiroham, urasi mahami sa dosa nami Tuhan, asa tama hami marsaulihod dingkan di basam. Di bagasan guar na mutukan Jesus Kristus martangiak kami. Amen. Mareddehita huhut tapapungu peliatta. Tatangyak kom mapiliat tatuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorowan ni salukut silehon-lehon naringgan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasi ang hami pilihanon. Pati bulukon harajaw mo dito nga tunga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mito kami. Asalam girgir kami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale tuhat debata amanami, nasa utarasam do gudang ni silehol-lehom mo dihami. Toddim na badiyay di lehok ko tuhami jolma, sumonggopi hami na leaon. Naumargay do di lehok ko tuhami, jala gumudang do isian portibion, dohot sian pangisi na sude. On pe mauliate marohanami, jala pujion nami maho ala ni sude habelgaon dohot hamuliaw mo, naong pinapatar mo tuhami. Say lehom matod di porbadia tuhuriam, akan naulo mangihuton Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbariai, jala dipatoktong hami mian di barita na ulii. Aletod di porbaria, say pasada mahuriam na pinapungupungumi. Asa masih jalowan, jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Jesus Kristus na bariyay.
Sodangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadu sana balga, dohot na met si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dusa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbahek kami saor di bagasan huria na badia, nasa saday. Sayo dihon, jala padumu hami tuamay, asa pos rohanami maddok, ama nami di bagasan tukan Jesus Kristus. Say tabay si lehol-lehot tuhuria, asalam gadda torop niya kaparbarita na uli, dohot pangajari, dohot para si roha, na mamaritakon habal gaum di portibion. Say sodangi jala paso-paso sude parpunguan ni hala Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabi, asa tau na sida saor tu parpunguan sugut. Say sungguli akan atarpodom, jala pargogoy akan nagali, say songgo tima akan anayang dohot natakang marroha, asa ditinggal kon nasida hajahaton nabi, say parrohay akan nabujo roha, jala apuli akan namarsak dohot nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akan namanguluiho. Say tatap mana targogot, dohot na pinaburu-buru ni halak alani haporsyaon ditukan Jesus. Saya jari nasida marhalus, jalamian maho di bagasan nasida. Say ramoti mapikiran niya kapanggonggomi, panguhum dohot akkaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Say patugu haporsyaon nami, asa toktong huingot tami, naung sesa dosa nami, jala buanom muhami tuhangoluan sugut. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa posroha nami, nang malakke dagingon, pangoluom mudomuse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliyama nami na di banua gidjang, say pinurbadia magwarmu, say roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami to gihot to pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalau hamu mapasu-pasu siap tuhat debata. Di pasu-pasu jala deramoti tuhat debata maho. Di sondak kon tuhat debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopak kon tuhat debata mabuhina tuho. Jala di pasaur hom madame na tutodim. Amen. Horas madihita saluhutna.